네, 오늘은 마지막 수업인데요. 여러분, 다음 주에 pekan depan, nah hari ini kan pekan terakhir ya, pekan depan 여러분 시험을 볼 거예요. 여러분 akan menghadapi ujian. 네, 시험을 어떻게 볼 거냐면, gimana nanti ujiannya, 여러분 akan speaking uh, one by one dengan saya. Yarabbun silahkan nanti tentukan kapan bisa waktunya. Kita akan bikin list di kelas ya. Dek. Untuk kisi-kisi ujiannya Yarabbun silakan persiapkan kira-kira dari pekan 1 sampai pekan 7 kita sudah pernah latihan percakapan dengan tema apa saja. Jadi akan ada 7 soal dan Yarabbun diminta untuk menjawab 7 pertanyaan tersebut ya sesuai yang pernah kita pelajari. Oke. Untuk pekan terakhir ini ya Robun, kita temanya adalah tentang 날짜와 kan, 날짜와 kan, yaitu tanggal dan waktu. Nah, oke, di sini ada judul 소랭을 꼭 보세요. 꼭 보세요. 꼭 여러분 sering dengar ya di drama artinya adalah harus pokoknya gitu. 꼭 ya. 보세요. Lihatlah, nontonlah. 소울행. Kira-kira ada yang nangkep nggak soureng ini apa? Busaneng. Busaneng. Buku mata. Ini plesetannya ya. Ya Rabun tahu film ini ya, Train to Busan ya. 네, Train to Busan kalau judul bahasa Koreanya adalah Busaneng. Nah, di sini diplesetin bukan ke Busan tapi ke Seoul ya, Seouleng. Jadi Train to Seoul. Maksudnya adalah coba deh kamu harus nonton film Train to Seoul gitu ya. Deh. Tapi tujuan untuk pelajaran hari ini ya Rabun diminta untuk bisa mengatakan atau menyebutkan tentang nalca dan sigana. Apa itu tadi nalca? tanggal, Tanggal, sigan, waktu. waktu. Oke, jadi kita akan berbicara tentang tanggal dan waktu. 자, 그럼 먼저 월 이름을 같이 하겠습니다. Kita akan belajar dulu dari nama-nama bulan ya, Robun. Nah, untuk menanyakan bulan bisa dengan 몇월. 몇월이에요. Nah, ini bacanya ya, Robun, bukan 몇월. Bacanya bukan 몇월, tapi seolah-olah ya, Robun melafalkannya dengan seperti ini. 몇월. 몇월. Pakai D jadinya ya. 몇월이에요. 미어도. 몇월. 자, 지금 몇 월이에요? Hari ini atau sekarang. Nah, sekarang bulan apa? Bulan apa? Kalau di kita nama bulan ada nama masing-masing ya Robun ya. Tapi kalau di Korea nama bulan itu diurutkan berdasarkan nomor atau angka. Jadi misal bulan Januari karena dia bulan pertama, jadi dia ada angka satunya gini. Ada angka 1, kemudian ditambah dengan satuan bulan yaitu War. Jadi Januari berhubung dia bulan pertama, jadi dia namanya angka 1 Ir tambah War jadinya Irwar. Irwar. Irwar artinya Januari. Januari Irwar. Bukan Hana ya Rabun, pakainya yang Irwar. Nah, kalau yang Februari disebutnya jadi habis Iwon. Betul ya, Februari Iwar. Kalau Maret Samwar. Betul, dari kata sam 3 ya, jadinya Samwar Maret. Kalau yang April Sawal. Jadi angka 4 sa ditambah wal jadinya sawal. April. Bulan Mei Owol. Owol. Mei bulan kelima jadi pakai angka 5. O ditambah wal ya. Owol. Oke, bulan ke-6 Yuwol. bulan ke-6 ya Rabun bacanya bukan wal tapi Yuwol. Ini ada pengecualian ya. Jadi untuk bulan 6 disebutnya Yuwol. Yuwol. Oke. Kalau bulan 7 bulan Juli Cirwal. Bacanya bukan Cilwal tapi Cirwal. R-nya maju ke depan gitu ya. Cirwal.
R-nya maju ke depan. Ciruar. Ini lebih Ciruar. natural ya, Rabun ya. Ciruar artinya bulan Juli. Kalau bulan 8, Agustus, 8월. 8월. hmm, P sama wol. Nah, di sini ada bacim, bacimnya pindah ke depan ya, jadinya parol, parol, parol. Sama kayak cil, sama wol jadinya cirol, ini juga parol. Parol. Oke, kalau yang bulan September 9, 9월. 9 gu ya, kuwol. Oke, betul, kuwol. Kalau yang 10 Oktober, bulan Oktober, 10월. 10월. 10 adalah sip, tetapi di sini pengecualian juga, jadinya siwol. Siwol. Oke, bukan sipul ya. Siwol itu bulan Oktober. Kalau bulan November 11, Iriwol. oh, isibio, sip sama il ya. Sip 10, satunya sibir, wol. Sibirol. Cara bacanya gimana? Sibirol. 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 Oke, karena apa? Karena setelah bacim ini dua suku kata berikutnya adalah berawalan vokal ya, Rabun. Jadi bacim yang di bawah naik ke sampingnya ya. Sibirol. Sibirol ini artinya bulan November. Nah, berarti kalau yang bulan Desember yang ke-12 jadinya Sibiwol. Sibiwol. Bukan sip iwol tapi Sibiwol. Jadi nyambung ya. Sibiwol. Sibiwol. Semita. Oke, saya akan coba acak ya. Ya Rabun, silahkan sebutkan bahasa Koreanya bulan yang akan saya sebutkan. Contoh bunga sih bulan Maret. Samuel. Samuel, Februari bulan Agustus. 8월, 8월, 네. Februari bulan Juni. 6월. Nisashi bulan Februari. 1월. Alicia sih bulan Desember. Desember. 10월. Kemudian Irene sih bulan Januari. Irwol. Irwol, R-nya nyambung ke depan ya, Irwol. Deh, Nita Irwol. Oke, kemudian Irwinda sih bulan September. 2. Oke, Josa sih bulan Oktober. 10월, Iya, 10월, 10월. 네, 좋습니다. 맞아요. 마이사 씨 bulan April. Maisa 씨? 4월. Oke, Dalan sih bulan Mei. Muhammad Dalan sih bulan Mei. Mei, Mm-mm. Mei, 10월, Oh, a니에요. bulan Mei, bulan kelima. bulan kelima. Mei ya? Angka 5 dalam bahasa Korea. Angka sinonya. Mei ya? Oke, untuk bulan Mei, karena dia berhubung bulan kelima ya, berarti angka 5-nya dulu ya, Rabun. Apa kalau bahasa Koreanya 5? Oh. Berarti kalau untuk bulan Mei, Wol. tinggal tambahin wol, jadinya over. Oh. Over. 네, 맞습니다. 네.
Oke. 네. 자, 다음 보겠습니다. berarti udah tahu ya untuk nama-nama bulan. Nah, selanjutnya kita akan coba persempit ke bagian tanggal ya, Rabun. Tanggal itu bahasa Koreanya adalah 날짜 dan kalau hari itu adalah 요일. Hmm. Kalau tadi kita menanyakan bulan, 몇 월이에요? Nah, kalau ini 몇 ditambah il, tapi bentuknya bukan 몇 il, melainkan 며칠. 며칠 artinya tanggal berapa. Jadi kalau kita pengen nanya tanggal berapa, 며칠이에요? 며칠이에요? Kalau yang tadi ya Rabun perhatikan, pada saat bertanya bulan, 몇 dengan bulannya kan dipisah ya. 몇 kemudian spasi bulan berapa gitu. Tapi kalau untuk tanggal, 며칠 digabung langsung. 며칠이에요? Jadi jangan terkecoh, bukan 몇 kemudian ditambah il ya, bukan. 며칠이에요? Nah, untuk menyebutkan tanggal, ya Rabun, urutannya dimulai dari bulan terlebih dahulu. Oke, bulan terlebih dahulu, kemudian tanggal. Nah, untuk tanggal satuannya adalah pakai il. Kalau tadi bulan satuannya wol ya. Kalau tanggal satuannya il. Jadi tinggal dirangkai. Misal di sini ada perhatikan karena warna ungu ya. Ini yang warna ungu, ini tanggal 6 bulan Maret ya. Tanggal 6 bulan Maret. Kita nyebutnya mah tanggal dulu ya kalau di Indonesia 6 Maret. Tapi kalau di Korea dibalik. Bulannya dulu, Maret dulu, kemudian kita sebutkan tanggal 6. Oke, tadi Maret apa bahasa Koreanya? 3월. Kemudian tanggal 6, tanggal ditambah il satuannya. Jadi 요일. Yugir. 6일. Kalau bulan, 6-nya tadi kan tidak jadi yuk ya Robin ya. Tapi kalau untuk tanggal dia tetap, jadi tidak berubah, tetap yugir. Jadi 3월 yugir. Jangan tertukar, 3월 selalu 6일. bulannya dulu. 3월 yugir이에요. 오늘 hari ini 며칠이에요? Nah, hari ini tanggal berapa ya, Robin? 3월 6일이에요. 3월 6일이에요. 네, 맞아요. Hari ini tanggal berapa? 3월 6일이에요. Terus kalau untuk menanyakan hari, kita tidak pakai 몇. 몇 artinya berapa, kita tidak pakai. Tapi kita nanyakan pakai 무슨. 무슨 요일, hari apa. Bahasa Indonesianya hari apa. 무슨 요일이에요? Hari apa? Deh. Kalau untuk nama-nama hari, Rabun, perhatikan semua ini adalah suku kata pertama dari nama hari. Tinggal ya Rabun tambahkan yoil di belakangnya. Contoh wol ditambah dengan yoil, woryo. 월요일. Woryo hari apa? Senin. Nah, saya hari Senin ya. Kalau wa ditambah yoil jadinya 화요일. Wayoil hari apa? Selasa. Selasa, betul. Berarti di sini berurutan. Kalau hari Rabu, 수요일. Suyoil. Hari Kamis, 목요일. Mugioil. Hari Jumat, 금요일. Yail. Hari Sabtu, 토요일. Toyoil. Hari Minggu, 일요일. Iryoil. Jadi untuk yang ada di 일요일. bawah, karena semua iyo ini ya berawalan vokal, semua R-nya akan pindah ke suku kata yo. Jadi wo, ryo, ir. I, ryo, ir. Ya, sama dengan mo, kyo, ir. Su, myo, ir. Aturan bacim seperti itu ya, Rabun. Nah, oke, kita balik lagi ketika ingin bertanya hari, 무슨 요일이에요? Ya, tinggal jawab. Contoh, di sini hari Kamis ya. Kamis. Hari Kamis 목요일. Berarti 오늘은 목요일이에요. 오늘 목요일이에요. Betul. Deh, 좋습니다. Nah, sekarang perhatikan tanggal kalau warna
ungu, 여러분 silakan sebutkan tanggalnya. Kalau warna merah, 여러분 silakan sebutkan harinya. 자, 여러분, 네, 며칠이에요? 3월 3월 4일. 4일이에요. 3월 4일이에요. tanggal 4 Maret ya. 네, 자, 그럼 여러분, 무슨 요일이에요? 일요. 일요일, 월요일이에요. 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 karena ditanya hari ya, 월요일이에요. 좋습니다. 자, 그 다음에 여러분, 며칠이에요? 3월 28일이에요. 3월 28일이에요. 맞아요. 3월, karena bulannya Maret ya. Untuk tanggal 28, 28. Jangan lupa satuannya. 28일이에요. 28일이에요. 네, 좋습니다. 28일이에요. 그럼 여러분, 오늘은, 여러분 hari ini 며칠이에요? 오늘은 10월 10월 21일이에요. 오늘은 21일이에요. 여러분 7월 맞아요. bulan Juli ya. 7월 21일이에요. 1일. 자, 22, 22. 22일이에요. 맞아요. 22일이에요. 22일이에요. 네, 좀 어렵죠? agak susah ya kalau nyambung ya. cepet ya. 22일이에요. 맞아요. 그리고 여러분 오늘은 무슨 요일이에요? 토요일이에요. 오늘은 토요일이에요. 네, 토요일이에요. bukan 토요일이에요. tapi nyambung. 토요일이에요. 토요일이에요. 네, 좋습니다. 자, terakhir yang ini 여러분 무슨 요일이에요? 일이에요. 일이에요? 일요일이에요. 네, 일요일이에요. 맞아요. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 네, jadi ingat untuk menanyakan tanggal, 며칠이에요. Tapi kalau menanyakan hari, 무슨 요일이에요. Nah, selanjutnya, kalau kita menanyakan tanggal pada suatu hari atau menanyakan hari di suatu tanggal, kita bisa langsung sebutkan keterangannya di awal. Contoh, misal kita mau nanya, hari Senin itu tanggal berapa ya? Hari Senin tadi kan 월요일. 월요일은 hari Senin itu 며칠이에요? tanggal berapa? Nah, di sini lihat ya, 여러분. 월요일 di sini tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Bulannya bulan 6. Oke. 월요일은 며칠이에요? 6월 4일이에요. 6월 4일이에요. 네. 월요일은 6월 4일이에요. Hari Senin itu tanggal 4 Juni. Betul ya? Tapi kalau kita balik, misal kita nanya tanggal 1 Juni itu hari apa ya? 네. 6월 2일은 무슨 요일이에요? hari apa? 요일이에요. 금요일이에요. 네. 6월 1일은 금요일이에요. hari apa 금요일? Jumat. Jumat ya. 네, 금요일이에요. 네, hari Jumat. 네, 맞아요. 자, 그럼 이거 한번 답해보세요. silakan coba dijawab ini ya, 여러분. Saya pengen menanyakan di hari ini tanggal berapa? Oke, kira-kira gimana? Di hari ini tanggal berapa? 6월 15일. 며칠이에요? 6월 15일이에요. 6월 15일이에요. 금요일은 6월 15일이에요. Lalu kita balik, ketika kita ingin menanyakan di tanggal sekian, itu ada hari apa? Lihat tanggal sekian, ini hari apa?
Gimana caranya? 6월 음. 24일은 무슨 요일이에요? 맞아요. 6월 요일이에요. 24일은 무슨 요일이에요? 일요일이에요. 일요일이에요. 일이에요. Nah, jadi maksudnya tanggal 24 itu hari apa ya? Gitu ya. Sama kayak gini tadi ya. Hari Jumat itu tanggal berapa ya? Jadi keterangannya boleh ditaruh di depan untuk menanyakan ya. Jadi untuk nanya lagi tanggal, misal. Nah, 여러분, hari 목요일 itu tanggal berapa? Kata tanyanya gimana? 목요일은 목요일은 며칠이에요? 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 목요일은 목요일은 며칠이에요? 6월 28일이에요. 목요일은 hari Kamis itu 28일이에요. 6월 28일이에요. 6월 28일이에요. Kalau yang terakhir. Nah. 6월 10일은 무슨 요일이에요? 맞아요. 화요일이에요. 맞아요. Kita mau nanya, tanggal 12 Juni itu hari apa? 6월 10일은 무슨 요일이에요? hari apa? 화요일이에요. 네, 맞아요. 화요일이에요. 네, 아주 잘했습니다. jadi mau nanya tanggal pada keterangan hari bisa tinggal harinya dulu yang ditanyain ya. Hari ini tanggal berapa ya? Atau tanggal sekian hari apa ya? Bisa dibolak-balik ya Rabun. Asalkan yang tadi diingat kalau tanggal disebutkannya bulan terlebih dahulu, kalau hari tidak ada. Jadi hari langsung aja ditambahkan yoil di belakangnya. Nah, sekarang kita coba lihat ya Rabun. 오늘은 며칠이에요? Yang dikatakan 오늘 itu patokannya yang ini ya Rabun. Ya Rabun, 오늘은 며칠이에요? 요일이에요. 10일이에요. 오늘은 며칠이에요? Yang ditanyakan 며칠 ya. Tanggal berarti tanggalnya bulan 10, tanggal 11. 10월 11. 10월 11일이에요. 네. 그다음에 여러분 오늘은 무슨 요일이에요? hari ini hari apa ya 여러분? 목요일이에요. 맞아요. 오늘은 목요일이에요. 오늘은 목요일이에요. 자, setelah 오늘 kan hari ini ya 여러분. Kalau neil artinya besok. besok, betul ya. Nah, di sini pertanyaannya, neil은 주말이에요. Apakah besok itu 아니에요. 주말 itu apa ya, Robun? apakah besok akhir pekan? 주말 itu weekend ya. Weekend ada 2 hari. 주말은 무슨 요일이에요? Hari apa itu kalau 주말? 일요일이요. 네, 주말은 토요일, 일요일이에요. 여기는 오늘이에요. Yang di sini adalah hari ini. 자, 내일은 주말이에요. 아니에요. 말이 아니에요. 네, 주말 아니에요. 내일은 평일이에요. 평일 adalah dari hari Senin sampai Jumat. Ini namanya 평일. Kalau 토요일, 일요일 namanya 주말. 맞아요. 그래서 내일은 평일이에요. 내일은 주말이 아니에요. 자, 그다음에 여러분 다음 주는 생일이에요. 다음 주가 뭐예요, 여러분? minggu depan. Pekan depan, minggu depan. Dalam ini bahasa Inggrisnya next ya. Next.
주 bahasa Inggrisnya week, week, next week. 다음 주는 생일이에요. 생일 artinya ulang ulang tahun. tahun. Ini adalah ulang tahun. Oke. 자, 여러분, karena di sini hari ini berarti 다음 주 kita loncat ke pekan berikutnya. 다음 주는 생일이에요? 네, 생일이에요. Apakah pekan selanjutnya itu ulang tahun? 네, 맞아요. 자, 네, 다음 주는 다음 주는 생일이에요. 생일이에요. Oke, jadi untuk pekan ini ya hari ini, pekan depan ada di pekan selanjutnya di baris bawah. Oke, kalau pekan sebelumnya, deretan sini, pekan sebelumnya bahasa Koreanya 지난주. 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 Oke, ini semua udah ada di ringkasan kosakata ya. Oke. 자, 그다음에 여러분 이번 주말은 이번 주말 artinya weekend pekan ini. weekend 이번 pekan ini. 주말은 20일이에요. 아니요. 아니에요. 아니요. 이번 주말은 이번 주말은 13일이에요. 13일이에요. 14일이에요. 14일이에요. 맞아요. 아니요. 이번 주말은 14일이에요. atau 13일이에요. 네. 14일이에요. 주말 sama kayak tadi ya, pekan ini. 자, 그럼 여러분, 네. 다음 주말은 20일이에요. 네. 다음 주말 20일이에요. 20일이에요. 지난 주말은 며칠이에요? 네, 맞아요. 6일이에요. 6일이에요. atau 다음 7일이에요. 7일. 7일이에요. 맞아요. 좋습니다, 여러분. 네, berarti untuk menanyakan hari ini, 여러분 bisa pakai 오늘. Kalau menanyakan besok bisa pakai 내일. menanyakan pekan ini, 여러분 bisa pakai 이번 주. menanyakan pekan depan, 여러분 bisa pakai 다음 다음 주. 좋습니다. 자, 여기까지는 괜찮아요? 질문 있어요? ada pertanyaan? 네, 괜찮아요. 괜찮아요? 자, 다음 보겠습니다. 여러분 sudah belajar mengenai kata waktu ya, tanggal, bulan, kemudian penyebutan hari ini, besok, pekan depan, pekan lalu. Nah, untuk sisa kosakata yang lain silakan lihat di rangkuman kosakata. Tata bahasa ini akan nyambung karena Yarabun akan menggunakan partikel E pada kata benda yang merujuk ke waktu. Nah, untuk apa? Untuk menyatakan kapan sih sesuatu itu terjadi. Waktunya kapan terjadi. Contoh ada kegiatan, Yarabun belajar. Kapan sih Yarabun belajar? Nah, di kata waktu tersebut akan diletakkan menyatakan bahwa oh ini loh waktunya dia belajar gitu ya. Terjadi pada waktu sekian. Kemudian untuk di sini kita bisa pakai untuk 날짜 dan yoyo, tanggal dan juga hari. Oke. Untuk contoh pada penggunaan tanggal, nah di sini silakan coba dibaca alias alisiasi sama bunga sih. 네. 나 먼저 할게요. 네. 언제 고향에 가요? 4월 21일 4월 21일에 가요. Once goyange kayo, kita menanyakan suatu tindakan yaitu pulang kampung, pergi ke kampung halaman ya. Pergi ke kampung halamannya kapan? Kegiatan ini waktu terjadinya adalah ini ya Rabun. Pada waktu terjadinya kita bisa tambahkan partikel E yang artinya pada atau saat ya. Saat, tanggal, atau pada tanggal, atau di hari titik-titik.
Nah, berarti dia pulang kampungnya kapan ya, Rabun? Sawal isi 4월 21일에 가요. partikel E diletakkan di paling terakhir dari kata waktunya. Di sini waktunya kan ada dua ya, ada bulan, ada tanggal. Jadi bukan diletakkan di semua waktu, tapi di satu waktu saja. Bukan sawore, tapi sawol aja lanjut E-nya di paling belakang. 좋습니다. 자, 그 다음에 silakan baca contohnya Feby 씨 dan Meisa 씨. 제가 먼저 할게요. 저는 8일에 한국에 가요. 8월에 한국에 가요. 진짜요? 며칠이에요? 15일에 15일이에요. 좋습니다. 저는 8월에 한국에 가요. Di sini kegiatannya apa, teman-teman? 그 Korea. Pergi ke Korea. Waktu terjadinya kegiatan itu ada pada bulan Agustus. bulan Agustus ya. Jadi 8월에 한국에 가요. 진짜요? Benarkah? 며칠이에요? Bulan Agustusnya tanggal berapa gitu ya? Tanggal berapa ya, Rebut? 15. 15일. Iya, 15일이에요. tanggal betul. 15. Nah, di sini kenapa tidak pakai partikel E? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa nggak pakai Karena partikel E? menjawab tanggalnya aja. adalah 맞아요. Karena dia hanya menyebutkan tanggal, kecuali ada kegiatan lagi Tindakan. ditambahkan. Ada tindakan lagi yang ditambahkan di sini, maka dia pakai partikel E. Jadi di sini dia hanya jawab 며칠 gitu doang ya. 며칠이에요. Jadi dia hanya menjawab tanggal. Kecuali ada, misal 한국에 가요nya kita turunin ke sini, berarti 15일에 15일에 한국에 가요. 한국에 가요. 좋습니다. 자, jadi itu bedanya ya, kapan pakai E, kapan tidak pakai E. Nah, untuk contoh hari juga sama ya, Rabun. Tinggal tambahkan E setelah nama harinya. Oke, silakan baca contohnya Vivisi dan Nisa sih. 무슨 요일에 시험을 봐요? 수요일에 봐요. 네, 무슨 요일에 시험을 봐요? Artinya apa ya, Rabun? hari apa kamu Betul, persiapan kita ujian. siomel payo menghadapi ujian di hari apa, pada hari apa, ya, pada suyoil hari Rabu. suyoile payo. Jadi di sini ada kegiatannya, maka dia pakai suyoile payo. Selanjutnya silakan coba baca Syakilasi Sam, dan mau nanya, Sam. deh. Sam, ini misalnya, ini kan soyoire wayo. Jadi si homel wayo itu bukan satu kegiatan. 시험을 봐요 itu satu katakanlah frasa ya, satu ungkapan menghadapi ujian. Tapi kalau kita dari awal konteksnya yang ditanyakan adalah ujian, kita hanya menjawab wayonya saja, itu bisa nyambung. Oke. Jadi tidak harus lengkap gitu ya. Atau bahkan sama kayak ini ya, Rabun, kita hanya menjawab tanggalnya saja, karena di awal sudah ditanyakan kalimatnya jelas gitu ya. Jadi kita jawab singkat itu juga nggak apa-apa. Contoh kayak gini, 무슨 요일에 시험을 봐요? 수요일이에요. Gitu ya, boleh. Jadi bayonya ini hanya sekedar pelengkap biasa. Tapi kalau mau 시험을 봐요 juga boleh ya. 수요일에 시험을 봐요. Oke. Terima kasih. 네, 또 있어요? ada lagi? Mungkin yang mau bertanya? 네, 자, 그 다음에 tadi siapa ya? 샤키라 씨 dan 이렌 씨. 연말 콘서트 가요? 네, 30일 토요일에 가요. 네, 연말은 뭐예요? ada yang tahu 연말?
akhir tahun, konser akhir tahun. Biasanya kan di akhir tahun mau tahun baru banyak konser ya, Robun. Sama konser 가요. Kamu nanti pergi ke konser akhir tahun. Dia bilang, iya, 네, 가요. 언제예요? Kapan? 30. Tanggal 30. 30 hari Sabtu ya. Nah, di sini ya Rabun bisa tetap menggabungkan tanggal dengan hari, tapi tetap partikel E-nya hanya dipakai di bagian terakhir. Belakang. Paling terakhir. Jadi 30일 토요일에 가요. Ini boleh ditukar nggak 토요일 duluan? Boleh. 토요일 30일에 가요. Kalau 토요일nya dipindah ke depan, maka yang dipakaikan partikel E itu ada pada tanggal. 30일nya ya. 30일에 가요. 자, 근데 여러분, tapi teman-teman, ada pengecualian, ada yang dikecualikan untuk partikel E. Apa saja? Ya, Rabun silakan lihat daftar kosakata. Ada yang diarsir pakai warna abu-abu. Ada ya? Ada apa aja di situ yang diarsir pakai warna abu-abu? 오늘, 내일, 오늘, 어제, 모레, 모레, 그저께, 그리고 언제. Oke. 오늘, 어제, 모레, 내일, 그저께, kemudian satu lagi. Nah, 6 kata ini ya Rabun tidak bisa pakai E. Contoh, misal di sini kita mau nanya 언제 쇼핑을 해요? Kamu shoppingnya pada kapan? Itu nggak bisa, ya. Tidak ada 언제, yang ada 언제 langsung. Sama dengan 내일, 내일에 해요? Tidak bisa. 내일 해요. 내일 해요. Sama juga 오늘에 ini tidak bisa. Langsung saja 오늘은 친구를 만나요? 아니요, 모레 만나요? Tidak bisa. 모레 만나요. Jadi untuk 6 ini ya Rabun tidak boleh pakai partikel E. Oke. 자, 여기까지 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu sampai sini ya Rabun? 있습니다. 아직이요. 네. 3. 예. 콘ser은 한국어로 콘서트 맞죠? konser은 bahasa Korea 콘서트. 콘서트요? 잠시만요. konser ya. 잠시만요. 콘서트. 콘서트. 네. 콘서트. 이거 콘서트 아니에요. 콘서트. 네, 감사합니다, 주사 씨. 네. 네, 아니에요. 네, 또 있어요? ada lagi? 네, 없으면 우리 다음 보겠습니다. 자, 여러분 여기 계획표가 있는데요. ada 계획표. apa itu 계획표? 스케줄, rencana. Schedule, rencana, atau list, kegiatan ya. Keyword itu plan, pyo itu daftar. Daftar rencana. Nah, di sini ada mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian ini tanggal-tanggalnya. Nah, tanggal yang dilingkari merah ini yang dia ada kegiatan di hari tersebut ya. Ini tanggalnya, ini kegiatannya. Oke. Nah, ini bulan berapa ya, Robun? 10월. 10월. Oktober ya. Jadi bulan Oktober ini di tanggal 6 dia kegiatannya 주원씨 생일 주원씨 파티를 생일 파티를 해요. Berarti di tanggal 6 dia ada 아차를 pesta ulang tahun ya. Pesta ulang tahun. Kalau di tanggal 9 오후에 친구를 만나요. 오후에 친구를 만나요. 오후 ini artinya di sore hari. Jadi lepas dari jam 12 siang itu namanya 오후 ya.
Sore hari dia bertemu teman. Ketemu teman. Tanggal 11, tanggal 10. 한국어 수업이 한국어 있어요. 수업 있어요. Berarti ada kelas ujian. kelas kelas bahasa Korea. bahasa kelas Korea bahasa ya. Korea. Kalau tanggal 12, 오전에 오전에 영화를 봐요. 영화를 봐요. 오전에 영화를 봐요. 오전, pagi. nonton Jadi film. waktu sampai jam 12 siang, sebelum dari jam 12 siang itu namanya 오전. 오전. 오전에 영화를 봐요. nonton film. 자, 그럼 여러분 다음 질문을 대답하세요. 언제 주원 씨의 생일 파티를 해요? Kapan 10월 6일 6일에 해요. 6일에 해요. 네, kita bisa jawab dari bulannya dulu ya, atau mau langsung tanggal juga boleh. Nih, mau sebutkan juga lengkap sama harinya juga boleh ya. 네, 주원 생일은 misal 여러분 mau jawab tanggalnya aja. 10월 6일 6일에 파티를 해요. atau mau harinya aja 월요일에 생일 파티를 생일 파티를 해요. boleh ya? 네, 좋습니다. 그 다음에 2번. 이 사람은 목요일 오후에 뭐 해요? 목요일 tanggal 오후에 친구들 만나요. 친구를 목요일 9 ya di sini. 친구를 만나요. 목요일 오후에 친구를 만나요. 만나요. 자, 그 다음에 언제 한국어 수업이 있어요? 금요일 금요일 boleh. 10월 6일 한국어 수업이 있어요. 언제 한국어 수업이 있어요? 금요일에 수업이 있어요. boleh atau mau lengkap 10월 10일에 한국어 10일에 수업이 있어요. 있어요. 네, 좋습니다. 그 다음에 이 사람은 10월 12일에 뭐 해요? 영화를 봐요. 일요일에 오전에 영화를 10월 10일에 오전에 영화를 봐요. 아침에 영화를 10월 12일에 영화를 봐요. 영화를 봐요. Kalau misal ojonnya mau disebutkan, maka partikel e-nya cukup di ojon aja, 오전. tanggalnya pakai e. Contoh 10월 12일 11일 오전에 영화를 봐요. 오전에 영화를 봐요. 영화를 봐요. 입니다. bonus pertanyaan 여러분. 네, 여러분 이 사람은 네, 무슨 요일에 친구를 만나요? 목요일에 목요일에 친구를 친구를 만나요. 만나요. 맞아요. 그리고 이 사람은 토요일에 수업이 있어요? 아니요, 없어요. 아니요, 없습니다. 토요일에 수업이 있어요? 아니요, 수업이 없어요. 네, 그리고 이 사람은 주말에 영화를 봐요? 네, 영화를 봐요. 영화를 봐요. 영화를 주말에 봐요. 영화를 봐요. 맞아요. 주말 itu kan 토요일 dan 일요일 ya. 주말에 네. 영화를 봐요. karena tanggal 12-nya dia nonton ya. 네, 좋습니다. 자, 아주 잘했어요, 여러분. 네, 여기까지는 질문 있어요? ada pertanyaan dulu sampai sini? 아직이요. 아직이요? 네, 좋습니다. 자, 괜찮으면 우리 잠깐 5분만 쉬고 네, 다시 시작할게요. Kita istirahat dulu 5 menit, kemudian kita mulai lagi. Kita akan belajar tentang 시간. 시간 artinya waktu ya. 여러분 akan belajar tentang jam. 자, 그럼 잘 쉬고 오세요. 네, 네, silakan istirahat 감사합니다. ya. 네.
네, 여러분 다시 시작하겠습니다. 네. 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 Nah, 여러분, untuk sigan ini 여러분 perlu konsentrasi karena angka yang digunakan adalah dua angka sekaligus ya 여러분 ya. Kita pernah belajar angka, ada angka sino, satunya lagi angka asli. Asli. Iya, kalau angka sino yang mana yang i, 일, 2, 3, 4. kalau yang asli 하나, 하나, 둘, 셋, 넷, 하나, 다섯. 둘, 넷. 셋. Nah, ini jangan sampai ketukar nih ya, Rabun. Perhatikan, ketika mengatakan jam, itu pakainya angka asli. Mm-mm. Ditambah dengan Hans. satuannya adalah si. Sino. Tapi kalau untuk menit, ya Rabun bisa pakai angka sino ditambah dengan bun. Bun ini satuan menit. Si sama bun ya, deh, asli dan sino. Deh, hati-hati. Di sini karena ada satuan si, maka berlaku juga hana, tul, set, net, sama semul. Enggak nyampe semul ya. Hana, tul, set, net itu berubah jadi han, tu, 셋. karena ada satuan si. Oke. Untuk penyebutannya sama seperti Indonesia, jamnya terlebih dahulu, kemudian disambung dengan menit. Nah, cuma hati-hati angkanya berubah-ubah nih. Enggak semua pakai asli, enggak semua pakai sino, tapi digabung ya. Contoh di sini ada angka, ada jam 7, tepat ya, jam 7, ya, angka 7
angka aslinya adalah Ilko. ditambah satuan jam si. Jadinya 일곱 시. ilgopsi. Ilgomsi. Betul ya, ilgopsi. Nah, kemudian kalau untuk jam 1 lewat 10 menit ya, jam 1 lewat 10 menit. Nah, jam satunya ini ya Rabun pakai angka asli. Jadinya 1시. Hansi. betul ya, hansi. Ini angka asli. Sedangkan menitnya yang ke-10 pakai angka sino jadinya 10분. jadi hansi 10. Hansi 10. Oke. Kemudian kalau jam 5 lewat 30 menit. Yang pakai angka aslinya adalah jam 5. 5시. Jadi tasasi. 30 menitnya 30분. 30. Nah, 30 ya Rabun bisa singkat juga dengan han. 단. Han ini sama dengan 30. Artinya setengah ya. 30. Tapi kalau ya Rabun pakai ban, ya Rabun tidak perlu tambahkan bun lagi. Jadi langsung aja tasot 다섯시 반. han. Betul ya, tasot han. Tasot ban jam 5.30. Kemudian di sini ada jam 4 lewat 55. 5. Jam 4 4시. 4시 55분. 55 menit. Ini kalau kita pengen menyebutkan misal jam 5 kurang 5 menit, di Indonesia ada kayak gitu ya. Maksudnya jam 4 lewat 55, tapi bisa juga disebut jam 5 kurang 5 menit. Maka ya Rabun bisa pakai tasotsi 다섯시 opun 5분 전. ini artinya sebelum. sebelum. Atau kalau di kita dicocokin aja kurang. Jam 5 kurang 5 menit. Opun 전. Oke, kalau ini jam berapa ya Rabun? Jam 8.53. Sama dengan jam 9 kurang 9 kurang 9 kurang 9시 7분 전. 맞아요. 9. 9분 전. kurang 7분 전. 1분 9시 7분 전. 9시 7분 전. 어려워요, 선생님. Kalau misalnya 여러분 bisa pakai versi normalnya biasa ya. Tinggal bilang, oke, jam 8.53 berarti? 요도시 8시 53분. Oke, jadi kalau yang ini susah, ya Rebun bisa pakai yang biasa aja, yang di bawahnya ya. Tetap jam 8.53. Tapi kalau mau jam 9 kurang 7, 9시 7분 전. Itunya nggak apa-apa, Sam. Yang susah asli sama sinonya. Betul ya? Oke, emang gitu. Saya dulu juga paling benci kalau udah bagian jam ya. Pertama belajar ini kadang ketukar yang sino malah yang di depan gitu, yang menitnya malah pakai yang asli gitu ya. Oke, jadi yang di sini tadi jam 4 lewat 55 bisa ya Rabun desi oshi opun atau 다섯시 5분 전. 그다음에 yang terakhir ya Rabun, jam 10 lewat 15. Berarti jam 10-nya 10시. 15 menit 15분. 15분. ya, 10시 15분. 네. 자, 지금 몇 시예요? Nah, di sini ya Rabun, 몇 시예요 artinya jam berapa. Sekarang jam berapa? Oke. Sekarang jam 8 lewat
25. Oke, jam 8-nya pakai angka 요도. 여덟 시 여덟. 8. Oke, 25-nya 25. 25분. oke, berarti 여덟 jadinya 15분. 8시 25분. 8시 25분. 자, 그 다음에 여러분, 지금 몇 시예요? 3시 10분. 10분. 3시 10분. 3시 10분. 3시 10분. 3시 jam 3. 10-nya 10 ya, 10분. 3시 10분. Oke. Kemudian jam 10:50. Angka 10. 10시 50분. 10시 50. 10시 50분. Oke, ontip ini ontip 50 ya. Oke, 10시 10분 전. 10분. Oh, 맞아요. bisa 11시 10분 전. 11시 10분 전. jam 11 kurang 10 ya. 11시 10분 전. 10분 전. 네. 자, 적어드릴게요. 10분. 자, 그 다음에 몇 시예요? 12시 반. 12시 반. 12시 반. 12시12시 boleh. Kalau mau lengkap, 12시 30분. 12시 30분 atau 12시 반. Oke. Kemudian jam 9:05. 9시 9시 5분. 5분. 9 ya, 9시 5분. Oke. Terakhir jam 6. 6시. 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 Betul ya, 6 ya. 종각. Di belakangnya tidak pakai bun karena memang tidak ada menitnya ya. Kadang kalau kita pengen membahasakan seperti contoh tepat jam 6 atau jam 6 pas, jam 6 tepat, kita bisa pakai 종각. Jadi 6시 종각. 6시 종각. Jam 6 tepat. Oke. Oke. 자, 여기까지 질문 있어요? ada pertanyaan dulu sampai sini? 아니요, 아직이요. 괜찮아요? 자, 네, 다음 괜찮아요. Nah, yarabbun sudah belajar waktu dan juga partikel waktu. Partikelnya pakai e ya. Jadi ketika ada satu kegiatan pada waktunya, yarabbun tempelkan partikel e. Contoh, 몇 시에 출근해요? 출근하다 artinya pergi berangkat kerja. berangkat kerja. 몇 시에 출근해요? Kamu pergi jam berapa? 7시 7시 10분에 10분에 출근해요. 네, di sini ada kata kerja 출근해요. maka pada waktunya 여러분 tambahkan e. 네, 7시 20분에 출근해요. 자, 그 다음에 여러분, 이 사람은 몇 시에 점심을 먹어요? 12시 15분에 점심을 먹어요. 네, 12시 12시 15분에 점심을 먹어요. 입니다. 그 다음에 여러분, kalau saya pengen nanya kegiatannya dia untuk ini 몇 시에 뉴스를 봐요? 뉴스를 봐요? 3시 반에 뉴스를 3시 반에 뉴스를 봐요. 뉴스를 봐요. 네. 봐요. 이 사람은 몇 시에 뉴스를 봐요? Dia orang ini jam berapa nonton berita gitu ya. Nah, di sini ada jam 15:30. Nah, yarabbun di Korea itu dia pakainya sistem
12 jam ya. 24 12 Kok 12 jam 12. saja, sehingga ada pembagian AM, PM. 오후 오전 맞아요. Ada AM itu pakainya 오전. 오전 Kalau PM itu pakainya 오후 ohu ya. Oke. Sehingga di sini jam 15.30 berarti pakainya ya 오후 3시 반 오후 3시 반. 반스를 봐요. Nah, 와요. kemudian ada bedanya lagi ya, Robun. Kalau di versi biasa, IM/PM kan disebutkan setelah angka jam, tapi kalau di Korea, dia lebih dulu di disebutkan awal sesuai dengan jam. Jadi di sini kita akan sebutkan ohunya dulu, kemudian jamnya jam 3.30 ya. 자, 그래서 이 사람은 몇 시에 뉴스를 봐요? 오후 3시 반에 뉴스를 봐요. 와요. 맞아요. 오후 3시 반에 뉴스를 봐요. 뭐예요? 오후 3시 반에 뉴스를 봐요. 네. Sam jamnya berubah. 맞아요. 죄송해요. ini harusnya 3 ya. 네. 3시 반에 뉴스를 봐요. 네. 그 다음에 이 사람은 몇 시에 퇴근해요? 오후 5시 10분 퇴근해요. 퇴근해요. 오후 네. jam 17 kan jam 5 ya. 5시 5시 10분에 퇴근해요. 5시 10분에 퇴근해요. 퇴근해요. 자, 그 다음에 이 사람은 몇 시에 출근해요? 오후 7시 오후 7시 40분에 숙제해요. 40분. 오후 karena dia jamnya jam 19 ya. 오후 7시 40분에 40분에 숙제를 해요. 해요. 네, jam 7.40. 네. 그 다음에 마지막으로 이 사람은 몇 시에 잠을 자요? 오후 11시. 잠을 자요. 11시 잠을 자요. 11시. 11시에 11시에 잠을 자요. 11시 정각. Oke. Kalau 정각 biasanya tidak sering dipakai dalam percakapan ya, nggak apa-apa. 11시에 잠을 자요. 네, 좋습니다. 자, 그럼 제가 한번 물어보겠습니다. 샤키라 씨, 오늘 몇 시에 일어나요? 네, 샤키라 씨, 몇 시에 일어나요? jam berapa bangun? 샤키라 씨 없어요? 그럼 니사 씨, 몇 시에 일어나요? 5시 일어나요. 5시에 일어나요. 5시에 일어나요. 좋습니다. 그리고 조사 씨는 오늘 몇 시에 점심을 먹어요? 저는 오늘 11시 50분에 점심을 먹어요. 좋습니다. 그리고 이르윈다 씨는 오늘 몇 시에 아침을 먹어요? 열 10시 아침을 먹어요. 10시에 아침을 먹어요. 자, 그럼 태아리 씨 오늘 몇 시에 저는 네, 잠시만요. 저는 태아리 씨 오늘 몇 시에 틱톡을 봐요? 틱톡은? 틱톡은
틱톡을 어, 봐요. 틱톡을 봐요. 저, maaf saya nanya bangun atau apa? 아, Nanya 틱톡을 봐요. nonton TikTok. nonton 틱톡. Ah, TikTok. 저는 오후 5시 5시 13분에 틱톡 봐요. 좋습니다. 네. 아직 오후 5시. 그럼 이른 씨, 아직 이른 씨는 오늘 몇 시에 요리해요? 내가? 요리를 Memasak kayaknya ya. Ah, 요서치 요리 요서치 요리예요. 6시에 요리를 해요. 네, 좋습니다. 그 다음에 메이샤 씨는 오늘 몇 시에 샤워를 해요? 메이샤 씨 tidak terdengar suaranya ya? 안 들려요. 오후 2시에 샤워를 해요. 좋습니다. 그 다음에 알리시아 씨는 오늘 몇 시에 알리시아 씨는 오늘 몇 시에 점심을 먹어요? 점심, 오후 1시에 점심을 먹어요. 좋습니다. 피비 씨는 오늘 몇 시에 출근해요? 출근, 오늘은 출근 안 해요? 아, 출근 안 해요? 그럼 오늘 몇 시에 일어나요? 오늘 5시 반 일어나요. 5시 반에 일어나요? 네, 좋습니다. 네. 그리고 풍아 씨, 네, 풍아 씨는 어제 몇 시에 잠을 자요? 어제 10시 잠을 자요. 10시에 잠을 자요? 오, 네. 10시에 잠을 자요. 좋습니다. 그리고 페비 씨 했어요? 아직이요? 아직 잘. 페비 씨는 오늘 몇 시에 샤워를 해요? 오늘 몇 시에 샤워를 해요? 오늘은 오전 6시에 샤워를 해요. 진짜요? 네. 그래. 네, 알겠습니다. 그래요? Oke. Ini hari Sabtu ya? Biasanya kan hari tidak mandi ya, Rabunnya pagi. Time, Rabun 맞아요. Oke, 네, 좋습니다. 자, 다음 보겠습니다. tata bahasa terakhir ya, Rabun. Ada akhiran seyo, di mana ya, Rabun bisa menggunakan ini pada tungsa. Tungsa itu kata kerja ya. Di sini ya, Rabun bisa menyatakan permohonan ataupun perintah. Jadi kita minta seseorang untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan secara halus untuk melakukan sesuatu. Kalau bahasa Indonesia bisa diartikan silahkan bla 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 atau bla 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 lah gitu ya. Contoh, silahkan duduk atau duduklah,
silakan masuk, 앉으세요. masuklah. 맞아요. nanti akan berakhiran 드세요. 여러분 pasti sering juga dengar ini di drama ya. 나가세요. silakan keluar gitu ya. 가세요. 하세요. pergilah gitu ya. pergi, naga. Tapi kalau cuma naga doang atau ka, itu kan kasar ya. Nah, jadi supaya lebih halus bisa pakai seyo. 자, seyo aturannya gimana? Nah, kalau kosakata kerjanya berakhiran bacim, 여러분 bisa pakai seyo. Jadi yang dalam kurung ini juga dipakai. Tapi kalau berakhiran boem, hanya berakhiran vokal, tidak ada bacim, pakainya seyo. Seo, tapi kalau ternyata ada bacim, cuma bacimnya itu adalah khusus untuk bacim real, Rabun silakan hilangkan realnya, kemudian dipakaikan seo saja. Jadi dia padahal bacim ya, tapi dia tidak ikut aturan ini, dia khusus pakai seo. Dengan syarat realnya harus hilang terlebih dahulu. Kita lihat contoh yang ada bacimnya dulu ya Rabun ya. 문을 닫다. 닫다 artinya tutup. Jadi tutup pintu 문을 닫다 jadinya 문을 닫으세요. 닫으세요. 닫으세요 tutup. Berarti silakan tutup pintunya. Atau tutuplah pintunya. Kemudian ada kata 여기 앉으세요. Artinya duduklah di sini. Betul. Silakan Duduklah di sini. Silakan duduk di sini. Yogi artinya di sini ya. Anta artinya duduk. Nah, sedangkan kalau yang tidak ada bacim, contoh, silakan baca ya Rabun. 안에 들어가세요. 안에 들어가세요. 들어가다 artinya masuk. Pergi masuk ke dalam ya. Artinya masuk. Betul ya. Silakan masuk ke dalam. Atau masuklah ke dalam. Terus yang ini bacanya 내일 또 전화하세요. 전화하세요. Berarti 전화하다 telepon. Telepon. Silakan telepon lagi besok pagi. Silakan telepon lagi besok ya. Oke, kita lihat contoh yang ketika dia ada bacim real, tapi realnya harus dihapus. Ada kata 만들다, bukan 만들으세요, bukan 만드세요, tapi 만드세요. Jadi real yang di bawah sini itu hilang. jadi cukup 만드세요. 그래서 케이크를 만드세요. buatlah kue. Atau silakan buat kue. Kemudian yang ini ya Rabun sudah pelajari pekan kemarin. Mani 하세요. dari kata 팔다 artinya menjual. Jadi silakan menjual yang banyak atau jualah yang banyak. Nah, cuma konteks di sini artinya semoga laris ya. semoga laris. 많이 파세요. 좋습니다. 그다음에 이거 한번 읽어보세요. 질문 있어요? 네, 질문이다. Kalau Yolda berarti 요새요 ya. Apa 맞아요. 요르세요? 요새요. ada kata 열다. Artinya buka ya. Tapi io ada, R-nya di sini hilang, R-nya hilang. Nah, jadi pakai 요새요. Contoh kalau yang tadi kan 문을 닫으세요, tutup pintunya. Tapi kalau kita pengen suruh buka pintunya, 문을 여세요. 맞아요. 문을 여세요. silakan buka pintunya. 자, 그다음에 이거 한번 읽어보세요. 잠시만요. Oke. 자, yang bagian pertama, yang ini kalimat pertama, silakan baca Alicia sih. 말을 믿으세요. 제 말을 믿으세요. Kira-kira artinya apa ya, Rabu? Percayalah percayalah pada perkataanku. Percayalah perkataan saya atau percayalah pada gue omongin gitu ya. 제 말을 믿으세요. dari kata
있다. 있다. jadi 미 드세요. 드세요. 네. 그다음에 풍아 씨 이거 한번 읽어보세요. 손을 씻으세요. artinya cucilah tangan. cucilah tangan, betul ya. 손을 씻다. 씻다 artinya membasuh ya. Jadi 손을 씻으세요. Basuhlah tangan, cucilah tangan. Oke. Contoh percakapan silakan coba dibaca Feby dan Isi. 자, 먼저 할게요. 내일은 반팔 옷을 입어요. 흰살 필요해요? 아니, 이 옷을 입으세요. 내일은 반팔 옷을 입어요. 네, besok kita pakai lengan pendek gitu ya. Ayo, besok pakailah baju lengan panjang. Kita meminta orang untuk memakai dari kata ita jadinya ibuseo. Pakailah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang tidak ada batsimnya. Boleh silakan dibaca Omeisasi. 카메라를 가져오세요. 카메라를 가져오세요. 가져오다 artinya pergi membawa. datang membawa. Jadi datanglah dengan membawa kamera. 가져오세요. 네. 가져오세요. 그다음에 샤키라 씨. 두통약을 드세요. 두통약을 드세요. Kira-kira ada yang tahu artinya? minumlah obat sakit kepala. 오bat sakit kepala. 네, 자 여러분 드세요 di sini bisa menggantikan untuk kata 먹다 dan minum. 마시다. betul. Ma시다. Jadi lebih sopan kita tidak mengatakan 먹으세요, 마시세요, bisa digantikan dengan 드세요. 드세요 itu lebih sopan. Oke, jadi bukan kalau bahasa Korea ada istilahnya minum obat itu 약을 먹다. Jadi bukan 약을 마시다 ya. 약을 먹다 artinya minum obat. Tapi di sini kita tidak mengatakan 약을 먹으세요 tidak, melainkan 약을 드세요. 약을 드세요. Oke, kemudian percakapan silakan